नाज़रीन कामिन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सदात हासिल करेंगे हदीस मुबारक। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी छत पर सोने से मना फरमाया जिसका पर्दा ना हो। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी हुकूमत की जानिब से धान की खरीदारी न करने का सर्क्यूलर जारी, मरकजी हुकूमत का इनकार, किसानों के लिए धोखे के मसावी। आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी। एमएलसी इंतखाबात का बजा सायरन, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर दोनों जिलों के अनजाने कायदीन के मुजस्सिमों पर नकाब कुशाई की गई। इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त इक़दाम लेने का इंतबाह, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर जिले से वाबस्ता उर्दू शोरा में कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन की जानिब से तहनीयत, मौलाना अबुल कलाम की खिदमत को याद किया। घर घर कानून की मालूमात देना ही कानूनी खिदमत इदारे का मकसद। दस्तूर के बारे में अवाम के शऊर को बेदार किया जा रहा। फैमिली कोर्ट जज शौकत जहां सिद्दीकी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में धान की खरीदारी करने से मरकजी हुकूमत साफ इनकार करते हुए किसानों को धोखा दे रही। आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। बीजेपी की जानिब से धान की खरीदारी न करने का सर्क्यूलर जारी करना शर्मसारी का मुकाम है। शहर के रूरल एमएलए कैंप ऑफिस में आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत का तरीक़ेकार ठीक नहीं, जिस पर उन्होंने सख्त बरहमी ज़ाहिर की और धान की खरीदारी पर मरकजी हुकूमत अंजाम दे रही तरीक़ेकार पर किसान मुहिम चलाने के लिए तैयार होने की तरगीब दी। इस माह की 12 तारीख को कलेक्टर ऑफिस के पास लगाए जा रहे धरने में कसीर तादाद में किसान शिरकत करते हुए कामयाब बनाने का इज़हार किया और ज़राअती शोबे को वज़ीर आला केसीआर त्यौहार की शक्ल देने पर मरकजी हुकूमत अपने तरीक़ेकार से किसानों की कमर तोड़ने की बात बताई और यासंगी फसलों की मरकजी हुकूमत खरीदारी के लिए आमदा होने की। बीजेपी सदर बंडी संजय मरकजी हुकूमत से ऑर्डर कॉपी लाने का मुतालबा किया। बीजेपी कायदीन मरकजी हुकूमत पर दबाव ना डालने की सूरत में बीजेपी कायदीन को देहातों में फिरने नहीं दिया जाएगा। और पंजाब में धान की खरीदारी किस तरह की जा रही, तेलंगाना में धान की खरीदारी किस लिए नहीं की जा रही, सवाल किया। मरकजी वजीर यासंगी फसलों की खरीदारी ना करने का खुलकर इजहार करने पर भी बंडी संजय मगर किसानों को धान उगाने के लिए उकसाने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। इस प्रोग्राम में दरपल्ली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन, IDCMS चेयरमैन सांबर मोहन व दीगर ने शिरकत की। అది ఏటా నడిచింది కంటిన్యూ నడుస్తూ ఉన్నది. కానీ ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం వరి ధాన్యం కొనుగోలు చేయొద్దు వేసంగిలో అని ఒక సర్క్యులర్ ఇష్యూ చేసి మీరు ఒక పండించిన మేము కొనము, అవసరమైతే ఇతర పంటల మార్పిడికి వెళ్ళండి అని చెప్పి కేంద్ర మంత్రులు పిలిపివ్వడం జరిగింది. వరి ధాన్యం తప్ప ఇతర ధాన్యాలు వేసుకోండి, దానికి గిరాకీ ఉంటుంది, తర్వాత మార్కెట్లో కూడా బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కేంద్ర మంత్రులు కేంద్ర ప్రభుత్వం సర్క్యులర్ చేసి చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడున్నటువంటి పంట ఏతుందో దాన్ని కూడా మళ్ళీ వేసంగి పంట మేము మీరు ఇయ్యము అంటేనే ఈ పంట తీసుకుంటామని హామీ పత్రం రాయించుకొని
మరి ఈరోజు వర్షాకాలం పంటను కూడా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఒక పక్క ఈ చర్చ జరుగుతూ ఉండగా दोनों जिलों के ओहदेदार सब्र तहम्मुल से काम करते हुए एमएलसी इंतखाबात पुरअमन अंजाम देने के लिए इक़दाम ले। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। किसी भी जगह इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी न करने का इज़हार किया। मुत्तहिदा जिला हुदूदी मुकामी इदारों के एमएलसी इंतखाबात के मुतालिका जुमेरात के रोज़ कामरा टीम निज़ामाबाद जिलों के मुतालिका ओहदेदारों से कलेक्ट्रेट में इजलास मुनक़िद किया गया। कामारेड्डी जिला कलेक्टर जतेश वी पाटिल, कामारेड्डी एसपी श्वेता, निज़ामाबाद एडिशनल डीसीपी अरविंद बाबू और दोनों जिलों के एसीपीस, डीएसपीस, आरडीओस, जिला परिषद सीईओ से लगाए गए इजलास में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता साल लगाए गए इंतखाबात का तजुर्बा हम सबको है और पुरअमन तरीक़ेकार से इंतखाबात अंजाम दिए गए थे और दोनों जिलों के ओहदेदार ईसीआई जारी किए अहकामात के मुताबिक बखूबी खिदमत अंजाम देने का मशवरा दिया और इलेक्शन कोड अमल में आने से इस कोड की हर कोई पाबंदी करे और ठोस बंदोबस्त व निगरानी रखने का इज़हार किया। आज शाम तक पब्लिक प्लेसेस में मौजूद सियासती बैनरों और तहरीरों को पूरी तरह हटाने के अहकामात दिए और सरकारी इदारों व ऑफिसों पर से भी हटा देने के लिए खुसूसी इक़दामात लेने की बात कही और इंडोर व आउटडोर इजलासों के लिए मंजूरी दी जा सकती है मगर धरनों व रैलियों की हरगिज़ मंजूरी ना देने का इज़हार किया और इजलासों के लिए दी गई दरख्वास्तों के मुतालिका आरडीओस दरख्वास्तें लेते हुए मुतालिका पुलिस ओहदेदारों से रब्त पैदा करते हुए मंजूरी देने की बात बताई और इजलासों के लिए तमाम पार्टियों को मसावी मौक़े देने में ताख़ीर ना करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, जया सुधा, डीपीओ, जेडपी, सीईओ गोविंद व दिगर ने शिरकत की। ఇండోర్ లేదా అవుట్డోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇండోర్ అయితేనేమో మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ 200, అవుట్డోర్ అయితేనేమో మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ 1000. సో దాటకుండా మనం అంటే పార్టిసిపెంట్స్ అంతా దాటకుండా మనం ఇవ్వాల్సిన ఉంది. అందులో కోవిడ్ నామ్స్ తప్పకుండా పాటించాలి. ఇందులో మేము క్లియర్గా కన్సర్న్ ఆర్డీఓస్ ఆథరైజ్ చేస్తున్నాం. ఆర్డీఓస్ మీరు పొలిటికల్ పార్టీస్ నుంచి ఇలాంటి రిక్వెస్ట్ వస్తే మీరు మీ కౌంటర్ పార్ట్ ముఖ్యంగా ఆ ప్లేస్ సంబంధించిన వాళ్ళు మీ కన్సర్న్ ఏసీపీస్తో మాట్లాడి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాన్సెన్స్ తీసుకొని మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. అది మీకు నిన్న మొన్న కూడా ఆల్రెడీ అంటే నేను జితేష్తో మాట్లాడుతూ ఆర్డీఓస్ డిపార్ట్మెంట్ సార్ ప్రొసీడింగ్స్ విల్ షేర్ విత్ ఏసీ గారు అండ్ అట్లానే ఈ 3 పోలింగ్ స్టేషన్స్ అయితే నిన్న పొలిటికల్ పార్టీస్ దే హావ్ గివెన్ కన్సెంట్ రిగార్డింగ్ దిస్ సార్. సో జస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి ఏఎంఎస్ గురించి అంటే అష్యూర్డ్ మినిమం ఫెసిలిటీస్ అట్లానే కోవిడ్ ప్రకారంగా కొన్ని ఈ సీటింగ్ రూమ్ అట్లానే గ్యాప్స్ ఎట్లా పెట్టడం అవన్నీ ఏముందో విల్ అగైన్ గో త్రూ దట్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ పోలింగ్ పర్సనల్ విల్ గెట్ బ్యాక్ విత్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ స్టాఫ్ టు బి డెప్యూటెడ్ సార్. And last time also I think this distribution reception has been taken up with in the same location, so there should not be any confusion. We will definitely coordinate properly. मरकजी हुकूमत किसानों की उगाई गई फसलों पर पाबंदी आयद करना ठीक नहीं। साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी का बयान। मरकजी व रियासती हुकूमतों के तरीक़ेकार से किसान सख्त दुश्वारियों का सामना कर रहे। कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सदर इरफान अली के तहत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती तकरीब मनाई गई। इस प्रोग्राम में साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला अवामी धन को ज़ाय कर रहे और नौजवानों को मुलाजिमतें देने के बजाय इंतखाबात में अवामी रुपयों का इस्तेमाल करने का इज़हार किया और 7 सालों से दलितों की याद न आते हुए इंतखाबात के मौके पर ही दलितों की शनाख्त करके दलित बंधु स्कीम का ऐलान किया गया। माजी में रियासत में शुगर फैक्ट्रीज हुआ करती थी मगर केसीआर आने के बाद शुगर फैक्ट्रियों को बंद करने का सहरा केसीआर के सही जाने की बात बताई और मरकजी हुकूमत बजट को 20% इस्तेमाल में लाते हुए बैरून मुमालिकों से क्रूड ऑयल लेकर आई। दूसरी जानिब ब्राज़ील में किसानों के उगाए गए बीजों को ईंधन में मिलाकर इस्तेमाल करते हुए आलूदगी का खात्मा करने का इज़हार किया और इंडिया में आलूदगी के बढ़ने से कई अफराद दवाखानों में ज़ेर इलाज है। आलूदगी की रोकथाम के लिए हुकूमत अपनी हर मुमकिन कोशिश करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस प्रोग्राम में डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी, पीसीसी सेक्रेटरी गडगू गंगाधर, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, शहर के सदर केशव वेणु व दीगर ने शिरकत की। లేని విధానాలుగా
పరిపాలన చేస్తూ కేవలం స్వార్థాల కొరకే ఓటింగ్ పెంచుకోవటానికి డబ్బుని దుర్వినియోగం చేస్తూ మొన్ననే ఎలక్షన్లో నా పిల్లలు చదువుకునే పిల్లలకు 4,000 కోట్లు ఇవ్వకుండా అక్కడ ఓన్లీ ఎలక్షన్లో ఒక 3-4 మంత్స్లో 4,500 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. ఉపయోగం వస్తే పర్వాలేదు కానీ ఉపయోగం పడకుండా కేవలం ఓట్ల కొరకు పెట్టారు. నా ఎస్సీ సోదరులు 40,000-45,000 ఓట్లు ఉన్నాగానే దళిత బంధు జ్ఞాపకం వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి 7 ఏళ్ల నుంచి జ్ఞాపకం కానీ ఇవన్నీ ఎలక్షన్ రాగానే कानून पर अवाम को मालूमात देने के लिए घर घर कानून की मालूमात दी जा रही। फैमिली कोर्ट जज शौकत जहां सिद्दीकी का बयान। शहर के जिला कोर्ट इलाके में आज़ादी का अमृत तकरीब पान इंडिया मालूमाती प्रोग्राम जिला कानून इमदाद इदारे के तहत शौर बेदारी प्रोग्राम लगाया गया और तलबा को दस्तूर के बारे में मालूमात देने के लिए फ़ोटो एग्जीबिशन लगाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के हैसियत से फैमिली कोर्ट जज शौकत जहां सिद्दीकी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकज़ी व रियासती कानून इमदाद इदारे के अहकामात पर भारत में 75 साल तकरीब मुकम्मल होने से तारीख़ी बाब बन गया। इस मौके पर घर घर कानून के बारे में मालूमात देने के मकसद से प्रोग्राम लगाने का इज़हार किया। अवाम को कानून पर मालूमात न होने की वजह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर देहातों के अवाम को कानून के बारे में शौर बेदार करने की बात कही। A program of children's competition for drawing and painting, and I was really amazed seeing this. I could understand that how the children are thinking in that age. I mean, so age in the tender ages also they are having that impact of how the drugs will harm them, how the child marriages should be avoided, how the other bad voices should be avoided. So that concept has been they have put it on paper and they are so beautiful. I recollect when I was in school, then I attended one of these competitions like painting, but I couldn't draw so beautiful these paintings. I'm really amazed. I don't have any words to say how beautiful children has put on. స్టార్ట్ చేసి ప్రయత్నం చేస్తాం. తర్వాత లీగల్ లిటరసీ క్యాంప్ అంటే లీగల్ అవేర్నెస్ అంటే ప్రతి ఒక్క విలేజ్లో కానీ స్కూళ్ళలో కానీ ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాం కదా న్యాయ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సులు నిర్వహించి చట్టాల యొక్క పరిచయాన్ని మీకు చెప్పగలుగుతాము. తర్వాత మీడియేషన్ అండ్ కన్సిలియేషన్. మీడియేషన్ కన్సిలియేషన్ సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్స్ ఉంది, సివిల్ డిస్ప్యూట్స్ ఉంది, వాళ్ళిద్దరిని కూర్చున్నబెట్టి వాళ్ళిద్దరి అంగీకారం ప్రకారము ఒక రాజీ పద్ధతిలో కాంప్రమైజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. తర్వాత విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ స్కీమ్ అనేది 357A కింద మన రాజ్యాంగం రూపొందించబడింది. 357A కింద విక్టిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో सदर जिला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन मोहम्मद इरफान अली की जानिब से शोरा को पेश की गई तहनीयत। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मुजाहिद आज़ादी इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 133वीं सालगिरह और यौम तालीम व यौम अक़लियत के मौके पर सदर ज़िला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन मोहम्मद इरफान अली की जानिब से भरपूर खिराज तहसीन पेश करते हुए ज़िला निज़ामाबाद के शोरा इकराम की शालपोशी की गई और यादगार मोमेंटो पेश किया। शहर के ज़िला कांग्रेस भवन में आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम उर्दू के मारूफ कलमकार व अदीब शायर सहाफ़ी मुफ़क्किर सियासतदान मुफस्सिर कुरान मुजाहिद आज़ादी इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब और यौम तालीम व यौम अक़लियत के मौके पर ज़िले से वाबस्ता तमाम उर्दू शोरा इकराम की ज़िला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन मोहम्मद इरफान अली की जानिब से शालपोशी की गई और मोमेंटो हवाले क्या क्या और शोरा की हौसला अफजाई के लिए शेर सुगन के मैदान में शोरा इकराम की पजीराई के लिए उन्हें तहनीयत पेश की गई।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुल्क को आज़ाद करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की, तब जाके मुल्क आज़ाद हुआ और इस सेकुलर मुआशरे में बिला लिहाज तालीमी हिकमत अमली के लिए तालीम को आम किया। इस प्रोग्राम में साबिक वजीर पी सुदर्शन रेड्डी, कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, गडगू गंगाधर, केशावेनु, जावेद अकरम और मोहम्मद आरिफ के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। आज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का यूम पैदाइश दिन के मौके पे आज ये प्रोग्राम रखा गया। मौलाना अब्दुल कलाम साहब इतनी बड़ी शख्सियत है, मेरी इतनी औकात नहीं उनके बारे में बात करने के लिए, मगर एक सेकंड बात करके मैं ये रखता हूँ। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे और आज़ादी के टाइम पे ही महात्मा गांधी साहब के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के साथ और दीगर फ्रीडम फाइटर के साथ खांधे पे खाना मिला के उन्होंने अंग्रेजों को आज़ादी के टाइम पे बहुत अच्छा अहम रोल निभाया है। और अब्दुल कलाम आज़ाद साहब अहम अल्लाह ताला उनको सही कई सलाहियतों से नवाजा है, जैसे आलमी दीन थे, शायर थे, प्रेस रिपोर्टर भी थे, ऐसे कई नवाजों से अल्लाह ताला उनको नवाजा है। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जब आज़ादी मिलने के बाद दिल्ली में जामा मस्जिद में आवाज़ दी थी कि मुसलमानों हिंदुस्तान में, इंडिया में रहो, पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मुसलमानों के साथ और हिंदू भाइयों के साथ बहुत था और उनका ये इंटेंशन था कि अवाम पढ़ लिख के आगे बढ़ना, तरक्की करना। मौलाना अब्दुल कलाम साहब का ये हमेशा उनकी ये सोच थी। MLC इंतखाबात का सायरन बजने पर आनजानी कायदीन के मुजस्सिमों पर नकाब चढ़ाया जा रहा, वोटरों पर असर डालने के मकसद से इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर जिला ओहदेदार इक़दामात ले रहे। MLC इंतखाबात शेड्यूल की इजराई होते ही रिटर्निंग ओहदेदारों के अहकामात पर ज़रूरियाती इक़दामात लेने में ओहदेदार व मुलाज़िमीन मसरूफ़ हुए। फिलहाल इलेक्शन कोड अमल में आने पर सियासी पार्टियों के फ्लैक्सों व सरकारी स्कीमात के तशरीफ़ी फ्लैक्सों को हटा दिया जा रहा। उसके मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए बैनर्स को म्यूनसिपल मुलाजमिन ने हटा दिया और अहम चौराहों पर वाक़ सियासी कायदीन के मुजस्सिमों पर नकाब कुशाई की। शहर के फुलांग ब्रिज के पास वाक़ इंदिरा गांधी के मुजस्सिमे पर और धरना चौक पर वाक़ NTR के मुजस्सिमे पर नकाब कुशाई की। यही नहीं बल्कि कोटगली में वाक़ इंदिरा गांधी के मुजस्सिमे पर और विनायक नगर में वाक़ राजीव गांधी के मुजस्सिमे पर और मारकंडे मंदिर के पास वाक़ एक और राजीव गांधी के मुजस्सिमे को म्यूनसिपल मुलाज़िमीन ने नकाब कुशाई की। ANM पर हमला किए खातियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने किया मुतालबा। इसी तरह तिब्बी मुलाज़िमीन के कामों के बोझ को कम करते हुए ओहदेदार कामों के टारगेट को फौरन वापस लेने का मुतालबा किया। शहर के NTR चौराहे के पास ANM पर हमला करने वालों को हिरासत में लेने भारी पैमाने पर नाराबाजी की गई। तेलंगाना यूनाइटेड मेडिकल एंड हेल्थ एम्प्लॉयज़ यूनियन CITU निजामाबाद जिला कमेटी के तहत रास्ता रोको क्या। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां, यूनियन कायदीन पुष्पा लता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम को वैक्सीन के बारे में मालूमात दिए बिना ही वैक्सीन लगवाने के अहकाम जारी करते हुए तिब्बी मुलाज़िमीन को दुश्वारियों में मुब्तला कर रही और अवाम को मालूमात देने में तेलंगाना सरकार पूरी तरह नाकाम हुई। वैक्सीन के बारे में अवाम तरह तरह की अफवाहों पर यकीन ना करे। ऐसे औकात में हुकूमत आला ओहदेदारों से बात करते हुए अवाम के शौर को बेदार करने की जिम्मेदारी निभाने का इज़हार किया। దాడి చేయడం జరిగింది। 7 నెలల పాప బేబీ మరణించిందని చెప్పి ఆమె వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన 2 రోజుల తర్వాత బేబీ మరణించడం జరిగింది। ఇది సరైనది కాదు। ఎవరైతే దాడి చేసిర్రో వాళ్ళని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి, వాళ్ళను శిక్షించాలి। ఏదైతే ఏఎన్ఎం ఉందో వాళ్ళకు రక్షణ ఇవ్వాలి అనేది ఇవాళ CITUగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। కష్టకాలంలో ప్రజలకందరికీ తన ప్రాణాలకు పణంగా పెట్టి సేవలు అందించిన ఏఎన్ఎం మీద దాడి చేయడం ఇంతకంటే లేదు ఆఫీసర్లది। కానీ ఈరోజు ఆ ఏఎన్ఎం వ్యాక్సిన్ చేసిన వల్లనే ఒక పాప చనిపోయింది అనడం దారుణం। ఎందుకంటే ఆమె ఫస్ట్ కాన్పు కూడా కాదు, సెకండ్ కాన్పు, ఫస్ట్ కాన్పు కూడా 7వ నెలలోనే ఆమె డెలివరీ అయింది। మరి వ్యాక్సిన్ ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలా? ఒక వారం రోజుల తర్వాతనో 15 రోజుల తర్వాత ఇస్తుంది। ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే సెకండ్ ఎట్లా డెలివరీ అవుతుంది ఆమె? ఇది పబ్లిక్ వాళ్ళకి ఎంత వాటికి మోటివేట్ చేసినా కానీ వినకుండా ఇట్లా జరిగింది। కానీ వ్యాక్సినేషన్ ఒత్తిడి మాకు
म्यूनिसिपल आउटसोर्सिंग मजदूरों की हड़ताल दूसरे रोज में पहुंच गई। 24,000 तनख्वाहें देने और मुलाजिमतों की तहफुजात देने की हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। शहर के म्यूनिसिपल ऑफिस के सामने 2 रोज से म्यूनिसिपल मजदूर एहतजाज जाहिर कर रहे और जंजीरी भूख हड़ताल का BLTU रियासती सदर वेंकट ने आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक मुनासिब तनख्वाहें दी जाए और तेलंगाना हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का एहतराम ना करने की तनकीद की और तनख्वाह दुरुस्त कमेटी के दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल मजदूरों को फिलहाल दी जा रही तनख्वाह पर 30% इजाफा देने की ख्वाहिश जाहिर की और म्यूनिसिपल मजदूरों व मुलाजमीन की बढ़ाई गई तनख्वाहों को वज़ीर आला KCR देने से इनकार करने पर दलित बंधु देने की बात पर आवाम किस तरह यकीन करेगी? सवाल क्या। इस प्रोग्राम में आउटसोर्सिंग मजदूर व दीगर ने शिरकत की। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ కార్మికులకి ఏదైతే వేతన సవరణ జరిగిందో PRC ప్రకారము మరి వీళ్ళకి ఉన్నటువంటి పర్సెంటేజ్ ద్వారా 15,500 రూపాయలు కార్మికులకు, డ్రైవర్లకి 19,500 రూపాయలు మరి ఆ కేటగిరీస్ వారీగా ఇవాళ ప్రభుత్వం లెక్కల ద్వారా వీళ్ళకి చెల్లించాలి. ఇతర ప్రభుత్వ రంగాల్లో ఉన్నటువంటి అవుట్సోర్సింగ్ అందరూ కూడా ఇవాళ ఇచ్చారు, కానీ మున్సిపల్ కార్మికులకి ఇవ్వలేదు. ఇంతకంటే అన్యాయం ఇంకొకటి లేదు. ఇలా KCR గారు దళిత బంధు ద్వారా దళితులని అభివృద్ధి చేస్తా అని చెప్తున్నాడు. అది ఎప్పుడు చేస్తాడో తెలియదు, కానీ వీళ్ళందరూ కూడా 90% దళితులు ఇందులో పనిచేసే వాళ్ళు. मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए TRS पार्टी मनसूबा बंद तरीका आजमा रही। बीजेपी सरकार को अवाम के सामने मुलजिम की हैसियत से खड़ा करने के अज़्म से कलेक्ट्रेट का घेराव करने की तरकीब दी। बॉइल्ड राइस खरीदारी ना करने का मरकजी हुकूमत ने खुलकर इजहार किया, जिससे यासंगी में धान की खरीदारी ना करने का रियासती हुकूमत ने ऐलान किया, जिससे रियासत भर में TRS हुकूमत पर अलग अलग ख्यालात जाहिर हुए, जिससे मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए TRS पार्टी रियासत भर में कलेक्ट्रेट्स का घेराव करने की तरकीब दी। दरपली मंडल TRS पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस मौके पर मंडल सदर महिपाल यादव ने कहा कि TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR, RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन की तरकीब पर कलेक्ट्रेट्स का घेराव करते हुए कामयाब बनाने की तरकीब दी। तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत किसानों को हर तरह का सहारा दे रही और उनके धान की खरीदारी कर रही, मगर मरकजी हुकूमत धान की खरीदारी ना करने की बात करना मजाक के मसावी होने का इजहार किया और तेलंगाना में ज़्यादातर धान की फसलें ही उगाई जाती है। धान के बजाय दीगर फसलों को उगाने की बात करना किसानों को बौखलाहट का शिकार करने के मसावी है और यासंगी में मरकजी हुकूमत धान की खरीदारी करेगी या नहीं, खुलकर जवाब देने का मुतालबा किया। शहर के धरना चौक में लगाए गए एहतजाजी प्रोग्राम के लिए मंडलों के मुख्तलिफ देहातों से TRS पार्टी कारकुनान कसीर तादाद में शिरकत करने डिचपली मंडल TRS सदर श्रीनिवास रेड्डी ने इजहार किया। पार्टी ऑफिस में लगाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जुम्मा के रोज सुबह 9 बजे से किसानों के धरने का आगाज होगा। मरकजी हुकूमत किसानों को मुसीबतों का शिकार करने का इल्जाम आयद किया। बीजेपी सरकार के तरीक़ेकार को तब्दील करने तक मुहिम चलाने का इंतबाह किया। इंदलवई मंडल मुस्तकर में TRS मंडल सदर व MPP रमेश नायक के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत यासंगी में धान की खरीदारी ना करने का इजहार करना ठीक नहीं। मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार से किसान सख्त बौखलाहट का शिकार हो रहे और इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए ज़िला मुस्तकर के धरना चौक में लगाए जा रहे धरने में कसीर तादाद में किसान व TRS कारकुनान शिरकत करने की ख्वाहिश जाहिर की और इसी तरह सिरकुंडा मंडल मुस्तकर के TRS पार्टी ऑफिस में मंडल सदर N श्रीनिवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार की मुखालिफत करते हुए इस माह की 12 तारीख को कलेक्ट्रेट के पास धरना मुनज़्ज़म करने का इजहार किया और यासंगी में धान की खरीदारी ना करने पर बीजेपी सरकार को सबक सिखाने का इंतबाह किया। तमाम देहातों से TRS कारकुनान व किसान कसीर तादाद में धरना चौक पर शिरकत करने की तरकीब थी। మరియు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు KCR ఆదేశాల మేరకు మరియు ఇక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లా రూరల్ MLA TS RTC చైర్మన్ బాజిరెడ్డి గోవన్న ఆదేశాల మేరకు మరి అలా రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితులలో వారు రేపు కలెక్టరేట్ ముట్టడికి ఆదేశాలు జారీ చేయడమైంది।
దానికి ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి తీరును మనం రాష్ట్రంలో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. నిజమేందో గుర్తెరుగుతున్నారు. ఇవాళ మేము రాష్ట్రం వడ్లు కొనము, బయలు కొనము, ఇవి కొనము, అవి కొనము అని చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు. ఇవాళ తెలంగాణలో అత్యధికంగా ఈ యొక్క పాత్రికేయ సమావేశం నిర్వహించడం, దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వచ్చే వేసంగి కాలంలో వరి ధాన్యాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవాలని, మరి తీసుకోకుంటే రైతాంగం రోడ్డున పడుతుందనే ఉద్దేశంతో, మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మెడలు వంచాలనే ఉద్దేశంతో, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలంగాణ రైతాంగం యొక్క సెగ తగలాలనే ఉద్దేశంతో మరి అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాలలో మరి ధర్నా కార్యక్రమాన్ని పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఆ పిలుపులో భాగంగా మరి రేపు గౌరవ బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారి యొక్క సూచన మేరకు రేపు రైతు వ్యతిరేక చట్టం ఏదైతే తీసుకొస్తుందో యాసంగి పంటను వరి కొనుగోలు చేయమని చెప్పేసి కేంద్రం ఖరాఖండిగా ఏదైతే ఆర్డర్స్ ఇస్తుందో దాన్ని నిరాశిస్తూ రేపు కలెక్టరేట్లో మరి తెలంగాణ గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఈ యొక్క చట్టాన్ని వాపసు తీసుకొని యాసంగికి వరి కొనుగోలు చేసే విధంగా నిరాశిస్తూ ఖచ్చితంగా వరి కొనుగోలుకు ప్రకటన వచ్చే వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిరంతరము ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ యొక్క రేపు కలెక్టరేట్ కూడా ఇందల్వాయి మండలం నుంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఆదేశాల మేరకు మన రూరల్ ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ పిలుపు మేరకు రైతుల కోసం ఢిల్లీ బీజేపీ పార్టీ వైఖరి ఎండగట్టడానికి కలెక్టర్ ఆఫీస్ ధర్నా చౌక్ వద్ద రేపు 11 లోపల అక్కడ ఉండాలని అందరి సిరికొండ మండల్ పార్టీ కార్యకర్తలకు, రైతులకు, ముఖ్యంగా రైతులకు ఏ పార్టీకి సంబంధించింది కాదు, రైతుల సమస్య కాబట్టి మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ధర్నాలు అందరు రైతులు ఏ పార్టీగా భావించకుండా అందరి సమస్య కాబట్టి अंदर 3 महीनों से मिड डे मील्स मजदूरों को बिलों की अदायगी न होने से कर्जों के बोझ तले दब गए। मिड डे मील्स मजदूरों ने जताया अफसोस। हफ्ते में 3 रोज अंडे देने पर अंडों को हुकूमती सप्लाई करने की ख्वाहिश जाहिर की। आरमूर शहर के तहसील ऑफिस के सामने मिड डे मील्स मजदूरों ने धरना मुनज़्ज़म किया। गुज़िश्ता 3 महीनों से पेंडिंग में मौजूद बिलों को फौरन अदा करने की नाराबाजी की। इसके बाद तहसीलदार को मकतूब पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना मजदूर संगम जिला सेक्रेटरी वेंकटेश ने कहा कि गुज़िश्ता 3 महीनों से मिड डे मील्स मजदूरों को बिलों की अदायगी न होने से कर्ज लेते हुए तलबा को खाना खिलाया जा रहा और स्कूलों में हेडमास्टर्स हफ्ते में 3 रोज अंडे देने की बात करते हुए उन पर दबाव डालना ठीक न होने की बात कही और बिलों के न आने से मिड डे मील्स इंतजामिया दुश्वारियों का सामना कर रहे। हुकूमत फौरन उनके बिलों की अदायगी करते हुए अंडों को हुकूमती सप्लाई करने का मुतालबा किया और मजदूरों को 21,000 तनख्वाहें देने की ख्वाहिश जाहिर की। हुकूमत बिलों की अदायगी न करने पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबाह दिया। आरमूर मंडलम మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో ఆర్మూర్ తహసీల్దార్ గారికి ధర్నా చేసి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వీరి ధర్నాకి తెలంగాణ రైతు సంఘం తరఫున పూర్తిగా సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకనంటే గత 3 నెలల నుంచి ఇప్పటికీ వంట చేసి పెడతా ఉన్నారు స్కూళ్ళలో, కానీ భోజనం చేసి పెట్టినప్పటికీ బిల్లులు ఏమాత్రం రావట్లేదు. 3 నెలల నుంచి ఇప్పటికీ వారానికి 3 సార్లు కోడిగుడ్డు పెట్టాలని చెప్పేసి అధికారులు ఒత్తిడి చేస్తూ ఉన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రజాప్రతినిధులు వీరందరూ కూడా గుడ్డు పెట్టాలని చెప్పేసి ప్రెషర్ చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఇప్పటికీ బిల్లులు రావట్లేదు. అయినా అప్పులు చేసి తీసుకొచ్చి పెట్టి ఉన్నారు. ఆయన ఇప్పుడు మరి కిరాణా షాపుల్లో ఇప్పటికే మరి బియ్యం కానీ, పప్పు కానీ, నూనెలు కానీ ఇవన్నీ కూడా అప్పు తీసుకొచ్చి పెట్టారు. వాళ్ళు కూడా మేము ఇవ్వము, మీరు బిల్ పైసలు ఇస్తేనే మేము ఇస్తామని చెప్పేసి ఈరోజు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మేము ఈరోజు ఒకటే ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తాం. किसानों के धानों की खरीदारी की जिम्मेदारी मरकजी व रियासती हुकूमतों पर ही आयद होती है। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने क्या मुतालिबा। मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार की शुरुआत से ही तायद करती आ रही रियासती हुकूमत अब किसानों को धान की फसलों को उगाने से मना करना ठीक न होने का क्या इशारा। किसानों की उगाई गई धान की खरीदारी में मरकजी व रियासती हुकूमतों के तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने सीपीएम के तहत धरना मुनज़्ज़म किया। इसके बाद मकतूब पेश किया। इस मौके पर हुकूमतों के तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए भारी पैमाने पर नाराबाजी की।
इसके बाद सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि किसानों के धान की खरीदारी में मरकजी व रियासती हुकूमतें एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हुए छूट जाने की कोशिश कर रहे और मरकजी हुकूमत के लाए गए 3 ज़रई क़वानीन को अमल में लाने के लिए ही धान की खरीदारी पर पाबंदियां आयद करने की तनकीद की और इस ज़राअती शोबे को कॉरपोरेट कंपनियों व सरमायादारों के हाथों सौंपने के लिए ही क्षेत्रीय फसलों को उगाने के लिए हौसला अफजाई करने की कोशिश करते हुए धान की खरीदारी पर पाबंदी आयद करने का इजहार किया। కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒకరిపైన ఒకరు నెట్టుకుంటూ రైతులను అయోమయానికి గురి చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికే రైతులకు సరైన మద్దతు ధర లభించక పెట్టిన పెట్టుబడి రాక అనేక రకాల అవస్థలు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అనేక మంది రైతులు అప్పుల పాలై ఈరోజు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. ప్రభుత్వం ఈరోజు సరైనటువంటి ఏదైతే వంగడాలు ఇవ్వాలనో అవి ఇవ్వకుండా సరైనటువంటి మద్దతు ధర ప్రకటించకుండా మోసం చేస్తూ ఉన్నది. ఇప్పుడు పండించినటువంటి వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయటంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరంకుశంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నది. ప్రధానంగా బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి 3 వ్యవసాయ इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी हुकूमत की जानिब से धान की खरीदारी न करने का सर्क्यूलर जारी, मरकजी हुकूमत का इनकार, किसानों के लिए धोखे के मसावी। आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी। एमएलसी इंतखाबात का बजा सायरन, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर दोनों जिलों के अनजाने कायदीन के मुजस्सिमों पर नकाब कुशाई की गई। इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त इक़दाम लेने का इंतबाह, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर जिले से वाबस्ता उर्दू शोरा में कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन की जानिब से तहनीयत, मौलाना अबुल कलाम की खिदमत को याद किया। घर घर कानून की मालूमात देना ही कानूनी खिदमत इदारे का मकसद। दस्तूर के बारे में अवाम के शऊर को बेदार किया जा रहा। फैमिली कोर्ट जज शौकत जहां सिद्दीकी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।